Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. Baik, podcast ini dibawakan kepada anda oleh WWF Malaysia, sebuah organisasi pemeliharaan yang berdedikasi untuk melindungi alam semula jadi Malaysia dari hutan hujan tropika, dari orang utan yang comel hinggalah terumbu karang serta penyu di lautan. Menjelang pilihan raya umum negeri Sabah ke-17 pengunjung tahun ini. Kihoy. Ya, betul. WWF Malaysia ingin menjemput rakyat Sabah yang berdaftar sebagai pengundi untuk mengutarakan pendapat tentang isu alam sekitar yang memberikan kesan kepada anda. Seterusnya bersama-sama berganding bahu membentuk sebuah Sabah yang mampan, one vote at a time. Together possible. Jom kenali mereka di seluruh sosial media mereka hari ini atau terus saja ke wwf.org.my. Pangkis. Kihoy. Sipping moonshine, sunlight as a top light. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarat ng braso, sumarap wala ito. Biro bakit ito na haritanan, may kita mamintang gawayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Super legit. Betul. Kalau dah legit, tidak nombor satu. Betul. Anyway, what is your advocacy towards the nature and the persekitaran kau, Ken? I did sign up Okay. for WWF punya Okay. apa ni donation fund. Okay. I had a pet tiger apparently. Oh. Yeah. Okay. And a penyu. Okay. Yes, absolutely. You can check. You say you can check. Okay. I don't know how to check, but yeah, my advocacy towards environmental issues dengan animals, saya memang You fight for it lah. Okay, I see. Yeah. So it's important to take care of them lah. Bos. The nature. Absolutely. Alam sekitar. Kau nak tanya aku? Kau macam mana pula? Adakah kau pungut sampah bila nampak sampah? Saya tidak pungut sampah, tapi saya tidak buang sampah. Itulah. Absolutely. Well, but of course kalau around the corner, around kita punya rumah, around kita punya walkway, of course kita will, Betul ya, lah. automatically akan pick Bersih up lah. bersih and all lah. Yeah, man. Dan saya ada perasaan sedih apabila kalau nampak kita punya sungai kotor, Betul. kita punya yards kotor ataupun di kawasan-kawasan hutan kita ni kotor, saya sangat sedih lah. Betul. Banyak macam kita Sabah sangat besar. So kita banyak nampak pembuangan sampah tu, contohnya diorang jauh daripada tempat pengantaran sampah kan, pelupusan sampah sebagainya. Yeah. Diorang buat tempat pelupusan sendiri di hujung-hujung kampung kan. Kamu tengok macam yang all the green sekali pergi dekat, macam apa baunya? And dia ada dominoes effect. So orang-orang yang berdekatan tu pun start buang situ tau. Buang situ ya. Everyone's doing it. Why not kita juga? Ya Salah begitu, tu jadi kan? begitu. But actually banyak yang actually makan tu sampah. All the binatang-binatang sana ya. Wildlife pun sebenarnya pergi makan tu sampah, mati tu makan sampah dan sebagainya. Yeah. Tapi the awareness of it macam tidak berapa diendahkan lah, to be frank. Which is sad. Yeah, which is kita hari ini mau bercerita tentang lebih kepada itu. Cuma dalam masa yang sama kita juga bercerita tentang kita punya upcoming election lah. Yes. Sebab kalau kau pilih yang bukan background dia nature to be menteri of kita punya nature punya bidang, dia tidak tahu background macam mana dia boleh jadi menteri on that kan. I mean, Ya, dan dia tidak akan peduli. Ya. Dia akan lebihkan kepada other things yang important. Sebenarnya environmental important juga. dia peduli tu for the camera. Berani cakap apa. Dalam But actually it's very important. That's why kita ada hari ini kita ada WWF Malaysia daripada Sabah ini. Yes. Dan kita punya special guest iaitu Rebecca Jumin. Welcome to the studio, Rebecca. Thank you. Terima Okay. kasih. Ya. Terus studio apa? Jadi Puan, kita panggil ni, kami sebenarnya in a blunt actually. Bila kami receive it, kan kami try to digest this because kami banyak podcast lah, banyak series of other engagement as well. So kami try to
to digest how does it actually, what is actually going on, apa ni what is it, kan kami pun risau if it's too sensitive or what, right? But when I read it and saya tengok macam it is more, to the awareness of memilih kalau if correct me if I'm wrong, memilih wakil rakyat ataupun kementerian ini diwakili orang-orang yang lebih responsible and representative yang sesuai. Betul atau tidak? Betul. Okay. Actually yang kita mau ketengahkan melalui apa yang kami panggil sebagai a campaign for the voiceless, ialah untuk mengetengahkan kita punya isu-isu alam sekitar. Sebab walaupun kita rasa alam sekitar ni mungkin khas untuk orang yang ada background dalam alam sekitar, tetapi kita semua sebagai rakyat, orang pelbagai lapisan, akhirnya kita akan mendapat kesan daripada perubahan ataupun kesan negatif dari alam sekitar. Jadi amat penting bagi kita semua tahu apakah isu-isu yang di luar sana supaya kita boleh sedia menangani isu tersebutlah. Puan Rebecca, boleh cerita lebih lanjut tentang apa kempen yang sedang berlangsung, advokasi pra-pilihan raya WWF Malaysia ni? What is this? Okay, so maybe share dia punya objektif lah. Boleh? Kan? Please do. So sedikit tentang background pre-election advocacy campaign ini, kami telah memulakan pada tahun sejak 2018. Kami masa tu kita serentak ada general election, adun dengan MP, kita pilih sekali kan. Jadi kita buat campaign ini seluruh negara lah, nasional, termasuklah di Sabah. Jadi dan kita ulang lagi tahun 2022 general GE 15. But for specific di Sabah, kita memang buat pada Sabah State Election 20 PRN PRN 2020 dan juga kami ingin ulang lagi untuk tahun inilah 2025 punya State Election. So kita punya tema untuk tahun 2025 ini ialah a campaign for the voiceless. Maksud dia kempen untuk mereka yang tidak dapat menyuarakan. Baik. Terutamanya bagi kami WWF, kami ingin mengenengahkan isu-isu alam sekitar. Kita punya hutan, kita punya sungai, kita punya lautan, kita punya wildlife, flora dan fauna, yang memang biasanya tidak mendapat banyak perhatian ramai. Betul. Tapi sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Sebab banyak kita punya livelihood depending on this kan. Jadi kita punya campaign ini, campaign for the voiceless ini ada 3 dia punya objektif lah. Untuk menyediakan platform untuk semua Sabahan untuk menyuarakan pandangan, menyuarakan kebimbangan, menyarankan apa-apa macam recommendation ataupun cadangan penyelesaian yang mereka nampak boleh diketengahkan. Ini adalah platform melalui inilah. Dan yang keduanya, kami ingin engage, kami ingin interaksi dengan semua political party, current dan juga future leaders, untuk melihat isu kepentingan alam sekitar ini, mainstreaming isu alam sekitar, dan juga untuk memberi peluang kita semua Sabahan untuk melihat semula, refleksi lah kan. Baik. 5 tahun yang lepas apa kita janji. Sekarang ni adakah pledge propaganda itu berlaku atau tidak lah? Adakah telah dijalankan? Baik. Jadi itu ini adalah peluang untuk both the leaders and also kita punya Sabahan sendiri untuk buat itu. But ultimately for WWF Malaysia, we want this to mainstream environmental issues, awareness, to be able to integrate into the parties punya manifesto lah. And then also dorang punya political agenda. I see. Jadi mungkin siapa-siapa yang
Tidak kira apa parti, Ya, tidak kira mana tidak kisahlah, leaders. semualah. Make sure propaganda ataupun ada agenda political agenda ataupun the manifesto mesti ada melibatkan inilah Environment, and then environmental issues. that will give the voters a choice whether this is Okay. this is the party that I would like to Okay. choose because Okay. they are championing Championing. issue that is so Baik, close baik, to faham, me. faham. Begitu. I see. Jadi undilah siapa puan? Only nature. Nature. Puan, before we continue, I would like to ask about, because pernah buat sudah ni benda this pre-advocacy punya campaign ni. Yeah. Previous PRN, PRSGE. How's it take last time? Macam mana the results? There are parties that have put in dia punya Okay. dalam manifesto dia lah. Alright. Nice. But I think it remains that kita punya environment still under stress. Still, sir. Okay. And under threat. Like for example, of course, definitely climate change kan Alright. adalah satu isu yang semakin Yeah. On global scale. Walaupun dia global tapi terasa di peringkat tempatan. Yeah. Anyway, yeah. Kita Everybody. tengok banjir-banjir Betul. sentiasa ada Yeah. Penampang, tenggelam. Yeah. Right. Yes. My hometown Beaufort tenggelam. Kota Marudu tenggelam, Yes. right? So isu tu masih ada. Masih. Dan juga kenaikan suhu, for example. Alright. Dia bukan sahaja kita terasa panas, Okay. tetapi kita punya petani-petani pun terasa juga. Ada yang macam terlampau panas, itu sayur-sayur pun mati, Okay. senang mati. Jadi dia punya yield tu berkurangan. Okay. Jadi itu sangat. I Yeah. think it's so close to us. Yeah. It membimbangkan. Yeah. So I think that issue is still there, and I think we need to continue to advocate for that issue to be mainstream in all of the political agenda. I see. I also want to say that climate change is really something that we really need to address, and real Sabah sekarang pun ada dia punya ada proses untuk mengadakan undang-undang Okay. climate change dan carbon. Okay. Can you tell us Betul, more betul. about the undang-undang itself, because saya rasa banyak orang yang tidak tahu ni. Dia masih sedang dalam bentuk Diorang memasukkan di dalam akta, diorang dibahas di DUN lah untuk menjadikan dia akta lah, right? ya, ada dua peringkat sekarang, satu di peringkat nasional, Okay. dan kami ada anjurkan kira macam taklimat, sesi taklimat kepada kita punya leaders baru-baru ini. Okay. I see. WWF Malaysia sebagai sebahagian daripada coalition Sabah Carbon Sovereign Sabah Ya, telah okay. menganjurkan satu sesi macam taklimat lah, Okay, okay. supaya kita boleh faham, dan kami telah menjemput kita punya current leaders, current representative, because it's so very relevant kan. So ada dua proses sekarang berlaku. Satu ialah rang undang-undang perubahan iklim RUPIN yang akan di table akan dibahaskan Baik. di Dewan Rakyat nanti Okay. di Jun. Okay. Pada masa yang sama, Sabah juga sedang dalam proses untuk mendraft kita punya undang-undang undang-undang untuk perubahan iklim. Okay. Sebab perubahan iklim memang satu yang sangat dekat dengan kita. Betul. It's close to the natural Okay. resources, for example Isu hutan. besar lah kan. Ya, sangat relevan kepada negeri Sabah. Jadi kita mau proses ini harmonize. Macam apa yang dirancang di peringkat nasional perlu mengambil kira apa yang dirancang di peringkat negeri. Okay. Perlu ada macam coordination, perbincangan semua. Jadi melalui sesi taklimat ini kami meminta kita punya leaders at the MP and DUN level to take note dan membahaskan ini sebaik-baiknya supaya kita punya interest di Sabah juga Okay. safeguarded lah. I see. Jadi yes. Puan, macam apa saya bertanya tadi, apa yang results yang berlaku last time, dan memang ada juga leaders yang memasukkan dalam dorang punya all their manifesto. manifestos and everything. How about the rakyat during that time? How's the results on the take on the campaign itself? Adakah dia memberangsangkan atau macam mana? We have good response Okay. from the Okay. from Sabahans. That's Okay. great.
I cannot recall exactly, but we have sufficient or significant number of respondents Okay. to have said and from based on that survey Okay. in 5 years ago, 70% said that they are concerned about environment. Okay. Jadi saya harap kita juga akan dapat sambutan yang sama pada kali Kali ini, ini. survey ini, supaya kita dapat mengemukakan kepada kita punya parti politik lah untuk mereka masukkan dalam dia punya manifesto semula. Semua. There's something That's to great. banter by the way, Ken, because kan by having this if they kalau dorang jadi selfish lah, these leaders kan, Yeah. they might use it as their you know, their agenda, their manifestos. Batu loncatan diorang. Yeah, but they didn't do anything. Kan? Itulah. Jadi datuk-datuk sana, wakil-wakil di luar sana, jangan guna saja tapi tidak sampai kan. Nah, dia mesti dilaksanakan lah. Padahal ini yang memenangkan diorang, lepas tu Ya, ditolakkan ke maybe, tepi. ya. Apa itu? Sudah menang, tiada kena. So I was mentioning earlier, ini adalah satu peluang untuk kita Sabahan juga Okay. untuk melihat apakah Ah. performance kita Yeah. punya parti sebelum ini Yeah. lah. Sudah kita elect, adakah mereka telah melihat Okay. kita punya concern ini dan address kita punya concern. If dulu kita bilang okay banjir, we want something to be done about right. banjir. Adakah masalah itu telah ditangani Okay. mengikut kita punya kepuasan hati lah, whether we are satisfied Okay. with it kan. So, Okay. Faham. I think this is this campaign is another platform, ada peluang untuk kita punya Sabahan untuk mengemukakan Ya, semula. betul-betul. So, dia boleh Menyuarakan. check balik lah. Ya. Let me ask you first. Sorry, Me next. how do you do the survey? Are you spreading on website atau macam mana? Kita ada hand to hand, man to man, B2B atau macam mana? Okay, so kami punya saya punya colleague, kami punya Team lah. policy Okay. team, Alright. especially telah menyediakan satu borang Okay. melalui Google, Okay, Google Form. Form Alright. yang akan mempunyai 9 soalan mudah sahaja dan kami akan translate dalam 3 bahasa Okay. Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Mandarin, supaya kita boleh reach out Okay. as many as possible. Dan kami akan disperse ini melalui WhatsApp, Okay. melalui digital platform Oh, like okay. Facebook, Alright, right. dan All the juga social medias and everything. social media, and juga personal contact lah. Siapa-siapa yes. yang terdekat kasih spread out lah. Spread out. So we are asking also everyone to help spread Okay. this out, Alright. this word out. Okay. At the same time, sebab we also work on sites, we have teams. Okay. Kami ada kumpulan On field dah. in the field yang Okay. kerja, yang memang banyak macam interaksi dengan community. Hands on. Macam di Kudat, Sempurna, Okay. di Tawau, Kunak, di Lahadatu. Okay. Kami punya kumpulan akan reach out directly dengan stakeholders, partners yang kami memang sentiasa bekerjasama lah Okay. untuk meningkatkan Baiklah, lagi begitu. Okay. dia punya Reach out lah. tu, Dia punya traction dia lah, traffic Ya. dia lah. Kita kasih So- viral lah kan Ya, maksudnya. Ya. kasih viral supaya orang semua boleh join and buat. Dia bilang soalan mudah saja. Betul. So age-wise 18 and above atau macam mana? Yang boleh mengundi lah. Lebih kurang. especially yang boleh mengundi lah. Voting age lah. Voting age. Ya, But of course we also want to listen to Yang- all age. level of Faham. yeah. If they are so strongly, even yang Yeah. we want youth Yeah, to yeah, be yeah. able to also provide their voice. Yeah. Voice out. But of course politicians tend to look at those Okay. yang Yang boleh mengundi. yang boleh mengundi. Yeah, Tapi this concerns all people, Ya, all betul, Sabahan. betul. So Betul. we have every right to Correct. voice out our opinion lah kan. Yeah. Betul. So daripada survey ni kan, what sort of expectation do you have, or do you have expectation better than last year for this survey? Definitely kalau boleh kami ingin dapat reach out kepada seramai mungkin responden. We are targeting at this maybe 5 to 10,000 people at Okay. least to respond, because that means we have good, Reach the- yeah,
We also Actually more. Kalau pengundi actually lebih. kalau boleh lah. Kalau boleh lah. Because Juta, we only also open this up for Okay. 1 bulan saja sebab Oh. kalau boleh kita mau dapat itu analisis sebelum itu Dewan bubar. Okay. Sempat lagi kita share Okay. itu information Okay. sebelum Dewan bubar. I see. Jadi Berapa bulan pun? Kita mula berapa bulan ni? Kita punya campaign ni. 15 Alright. Mei ni kita Alright. buka, kita tutup 15 Jun, Jun. Okay. dan kita akan analisa dan kita akan sharing sehingga Dewan bubar lah. Kita akan mungkin kita reach out dalam pelbagai platform Okay. macam mungkin one-to-one discussion with Okay. parties, Okay. social media sharing, dan juga untuk macam in the press lah. Okay, So begitu. all type of platform. Oh wow. Yeah. I mean to reach the level of WWF ni, we don't know that we actually going to that level kan. Kan tinggi tu. Going to this level yang actually going not just taking care of the nature and the what kan and whatnot, but actually going to the legitimacy of the 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 enforcement lah, the law and enforcement di Malaysia ini atau di Sabah ni specifically. Betul. I never know. And we are in a position of power to influence policy makers actually Yeah. to go towards environmental punya issue kan. Yeah. Dan talking about environmental issues kan, kita mau kasih sedar lah orang-orang yang mendengar ini. Dan ramai juga yang tidak tahu sebenarnya. What are the biggest one of the name a few lah. Environmental issues yang memang ketara di Sabah ni dan orang tidak sedar. Yeah. Okay, memang saya rasa banyak. Okay, climate change is a big issue. I mentioned just now. Okay. It brings to impact like macam banjir, kenaikan suhu, dan Pemupusan binatang tertentu. yes, kita okay. punya haiwan terlindung seperti orangutan, gajah. Yeah. Yang penting untuk kita punya industri pelancongan memang masih terancam. Okay. Baru-baru ni ada dengar tiga kes di mana itu kita punya gajah decapitated, potong dia punya kepala. Ini kan. buru ni, ini pemburu haram. I think so. We need to get the official investigation from the official from the government agencies lah. But so WWF Malaysia of course suspect that this is pemburu haram for Dia orang ambil pada the task the kan. task. Okay. So Mahal lah tu. Kan? dia ada dia punya kegunaan I see. tertentu. Contohnya yang kami tahu dan pernah buat kajian Tinjauan, dan memang ada rekod penangkapan di Kalimantan. Okay. Itu gading tu digunakan untuk berian kahwin. Berian Bagilah lain punya hon, sapi punya, gajah lah yang kau pergi ambil. Ya, Ai. itulah. benda lain, kereta kah? Iyalah. Why gading? Ya, Tapai kah apa punya yang kamu buat? Yalah. Why? By all means, right? Yeah, man. ya. Ya. Wow, kesian lah. Dan Oh my ini goodness. community yang macam kami yang ikut kami punya kajian itu bukan community di Sabah lah. Okay. I see. Jiran sebelah. Selamat kita. Selamat kita. Tapi kita punya tugas Yes, ialah yes. supaya memastikan kita punya To gajah advocate. itu Yalah. terlindung. Terlindung. Ya. Jadi kita punya enforcement mesti Kuat lah. Dan juga salah satu daripada ancaman ialah lagi kita punya sustainable infrastructure macam pembinaan jalan raya Okay. begitu. Okay. Dia bukan sahaja menyebabkan kita punya hutan terbuka Okay. macam deforestation Yeah, gitu. yeah. Dia juga menyebabkan kalau tidak dilakukan dengan baik Dia kan menyebabkan bangun dia punya habitat dia lah. ya mengganggu habitat, itu roadkill akan bertambah. Okay. Dan poaching pun akan bertambah sebab buka sudah jalan kan. Jadi orang pun main masuk saja. Yalah. Lagi senang lah. Jadi kami baru-baru ni ada workshop di Maliau Okay. supaya kita punya designer proponent untuk Panbonyo Okay. Highway Okay. fasa 3 tu Okay. To follow the macam right dia punya instruction. to do the right thing lah. Okay. Macam dia punya kajian Okay.
macam wildlife Okay, survey okay. semua tu untuk identify where ada Okay. important areas Okay. to avoid ka, to mitigate ka, ataupun to What reduce the impact. laluan gajah. Yes, Pro betul kan? betul. Yeah, why not? Ataupun elevated viaduct begitu. Supaya diorang ada limpas, tempat limpas. Jadi itulah yang kita minta supaya itu environmental consideration tu dibuat dari awal lagi. Okay. Macam kalau di Tongod di Tawai itu kan ada a few we as part of the coalition Tree Hedge WWF Malaysia as part of the coalition have worked on proposing a few route, but a bit too late they said because the design sudah kena buat. Oh, Boleh ubah baik tu. sudah kena approve di Dewan Parlimen. Sudah dia bilang tiada budget. Tapi if where there's a will there's a Yeah, yeah. There's a way. There's a way. Sudah approve. I think also the rangkaian the road kan. Kau jangan buka sudah ada road sana, kau buka lagi 20 meter 30 meter besar-besar kiri kanan Yeah. Yeah. The clearance what I mean. Betul. Kan, nanti terputung lah semua pokok-pokok, bunga, all the wildlife punya pun terganggu juga kan. Terlampau clear kan. Yeah. So the design mesti ambil kira Okay, faham, keadaan faham. semasa lah. I want to take this opportunity to say that we are not against Yeah, of course. Yeah, Ya, tidaklah. we understand. kita pun Sabahan kita mau juga Yeah, maju. Maju jalan kan. raya. We want Betul. road, good Yeah. road, Yeah. not bad road. Yes. Bukan yang bulan punya. Ya, bukan Marik punya. Ya. Marik ya. Siapa kerajaan mana yang buat jalan Marik? Saya tidak tahu. Okay. What Yeah. before you go to that, I would like to ask kita sometimes how to educate people on what we're doing right now is not just what we are doing, but also to tell them the awareness apa yang sedang berlaku yang di luar daripada mata kita. For example, saya mau tanya ni, kita punya pygmy, Borneo pygmy, macam kita punya gajah ni kan, adakah dia terancam? Maksudnya memang terancam, tapi berapa banyak sudah kita punya gajah ni kalau by data sekarang? Puan yang the right person to ask, by the way. Yeah. How endangered they Yeah. are. Okay, so there was many tahun lepas Okay. kita punya Borneo pygmy elephant Okay. telah dimasukkan dalam red list sebagai Alamak. endangered, IUCN red list Oh, yo. sebagai endangered. I know That the means list, yeah. memang walaupun kita di lapangan kita nampak memang ada Macam ramai, macam banyak. cubs dia Okay, semua tu okay. kan. Tapi they are overall masih juga endangered because mereka hanya ada di Sabah. Yeah. Mungkin ada juga kali di Kalimantan kita We don't dia know. punya rekod macam lama sudah tidak Okay, nampak. I see. But in terms of di Malaysia hanya ada di Sabah. Sabah. Wow. So we have to amazing. really make sure that dia orang terjaga lah. Boleh kira ada data analysis how much out there now? As of it range lah. Okay. Macam 1,000 to 1,500. Oh, yo, sikitnya. Sikitnya. Not that much, not that many kan? Ya. Ya, kalau kita Kalau tidak. putung lagi kepala. Ya. Wah, tapi itu di Kalimantan kat sini. Wow. No, itu yang putung kepala di tu di Sabah. sini, di Sabah. Uish. Sabar John. Kamu Tapi- bagus kamu mengaku sana. Siapa yang putung kepala ni gajah-gajah kita ni? Tapi dia punya threat, dia punya demand untuk tas tu di luar Sabah lah. Oh ya. Ya, tapi itu kita punya gajah. Ada lagi yang primitif kau begini. Oh my god, man. Bukan primitif, dia duit. Premium money for that thing. Ya tapi primitif lah, mau bagi give hantaran sebagai itu primitif lah itu. Kan? Ya. Bagilah Of course. yacht kah apa kah, kalau betul-betul yalah. Oh, Bagi Ya. account bank kah, Bitcoin kah, whatever lah. Kan? Not. Selain daripada selain daripada poaching ini, gajah, kita punya gajah juga macam threatened by human wildlife conflict lah. Oh, okay. Human elephant conflict, Okay. di mana diorang akan masuk ke tempat macam kita Perkampungan punya orang, perkampungan. rumah. Okay. Ah. Ya Jadi ya. ada damage kepada community Okay. dan Oh. sometimes community impacted in that Yes. way lah. Okay. So we want to reduce that in various ways. Okay. Macam mana contoh how macam can you do that? contohnya kami kerjasama dengan Perhilitan. Local authorities. Okay. stakeholder di Sabah Wildlife Okay. Department. Oh, Okay. sorry. No, it's okay. Kalau di satu tempat yang kami kerjasama untuk mengurangkan konflik Okay. dengan gajah Okay. ialah di Tabin.
Okey. Ada dua cara lah approach yang kami lakukan. Satu ialah kerjasama dengan kita punya stakeholders yang plantation. Okey. Oh, To put in Barrier. fence, Fence. electric fence Okey. yang memang tidak akan memberi kesan kepada Okey. gajah lah. Terkejut siap. Gitu Ya, lah. supaya diorang tidak masuk I kawasan see. plantation. So do they do that? Ada yang sudah buat? Ada Okey. sudah ditabin lah at least. Dan juga kerjasama dengan kampung, contohnya Kampung Teburi, supaya diorang ada macam early signal kalau ada gajah. Diorang tahu dan diorang juga tahu sekiranya ada gajah masuk apa What to tindakan do. diorang supaya gajah tu Okey. tidak macam tidak macam diganggu. Dilukakan lah. Not hurt. Puan, saya Ya. potong lagi. Saya mau tanya pasal gajah. Kita banyak binatang bahkan sini, Puan. Gajah saja. Ya, sunbear pun ada kan. Ya, sampai banyak-banyak. Ini diorang bilang ni sinalau bakas ni, Puan. Diorang bilang ini babi hutan ni yang diburu orang. Diorang bilang sudah pupus di Sabah. Betul kah? Betul ke tu? Mau cakap pupus tidak juga okey. masih Okey. but a big significant number Loss. memang tidak macam kena pupus lah Kira hampir. mati. Okey. Oh. So you only see pockets of that yang tidak impacted. Macam contoh di Tabin kami ada nampak dia punya Okey. populasi itu memang ada Masih tapi kecil. Tipis lah, sikit Jadi sudah. that's why macam Sabah Wildlife Department masih lagi mengekalkan itu ban larangan untuk memburu Okey. babi Okey. hutan. Babi hutan. Sebab diorang punya populasi sangat rendah sekarang. Oh. Tunggu dia revive dulu barulah buka balik. Jadi Tapi memang tidak seluruhnya pupus macam itu Ya, okey. rhino. Tapi memang populasi dia sangat kecil. Rhino sekarang. kita sudah pupus. Pupus di Sabah, Dah. di Malaysia. Di Malaysia. Just recently kan, recent years sudah pupuskan. 2019. Oh, the last kesian. one. Oh, alamak. The last rhino I saw in the news. Kalau mau Kesian tengok saya rhinos boleh di Stadium Likas. Ya, Sabah FC. Sabah Rhinos lah. Sabah Rhinos. Legacy lives on lah. How about orang hutan? I'm so intrigued by the way. So how know. about orang hutan? How about Okay, orang hutan? Are they endangered? They are globally endangered. Okay. But in Sabah, dia punya populations have stabilized. Okay. Wow. At least dia punya population tidak threatened by poaching. Okay. Okay. But they are threatened by habitat fragmentation. Oh, what does it mean? Habitat fragmentation means ada dia orang terpencil Okay. di kawasan-kawasan hutan tertentu macam contohnya wildlife Tabin Wildlife Reserve for example ada I think about 500 okay 300 maybe. Okay. My colleague would know this. Okay. Never mind. And silabukan kecil for example ada 50 saja. Okay. Jadi dia ada macam fragmentation. The isolation Okay. dia punya populasi tu. Macam dah kampung-kampung lah begitu for jadi the orangutans. that's why we're working on trying to connect fragmented forest supaya diorang punya populasi dapat bertambah. Bergerak di antara hutan-hutan. There's a bridge lah. Ada something lah. Connection lah. Yeah, connectivity. How the Sandakan Rehabilitation Center now become like one of the core apa orang bilang membantu kepada ini dapat stabilize kita punya orang hutan ni. Is it sangat-sangat membantu rehabilitation center kita di sana? I think it's important for especially yang orang hutan yang mungkin telah what do you say, kidnap. Kidnap. We still have Dicuri lah. Macam mungkin dia dulu macam pet begitu. Oh, ya ke? Ada ke? Dan ataupun Wow. that's how the Sepilok Rehabilitation Center Okay. function, right? Okay. Dia punya yang perlu rehabilitation mungkin dihantar sana dulu baru dia lepaskan. Oh, I see. It's a very good center for education and also tourist punya attraction lah. So, but I think for us, I think we need to protect our orangutan in their Natural habitat. habitat. And if they are found within the oil palm plantations, for example, our oil palm plantations should protect them
within dia orang punya territory diorang lah. Diorang punya estate diorang lah. They have a responsibility to also protect the How's do you reach out to them? Sebab kita banyak ladang di sini, especially di sawit, dan banyak kita mau wildlife. Kira hutan orang sama siapa? Kenapa kami punya hutan ni sama pokok saya kalau sawit semua? Mungkin kami don't know. Okay. So what is the effort yang you guys did reaching out to them? Are they like macam following juga? Ada dorang ikut juga kah? Atau macam mana? So a few approach juga. If we work with macam plantations to go for certification, and one principle under the certification, for example, RSPO, is that they have to maintain orang punya HCV. Okay. HCV is important area for orangutan lah. So they need to make sure that they are not harmed. Kawasan HCV tu. Ada juga yang dah ikut kah di estate ni? Kalau diorang mau certification, they have to ikut Dia lah. kena ikut. That's good lah. Not tidak ikut, not in a sense of they don't care, maybe, but their priority of course different lah. But we are advocating for Faham. private companies to also make this a priority. Bukan saja kepada politician, but kepada private sector juga. Ya, betul. Which is why this survey is very important. Yeah. Kan? To get people to understand yang ini semua ni perlu diikut supaya everything is concerned. Mana kita tahu ni, orang dah tahu ni benda ni. Well, back to kita punya business today. What do you think to expect from this coming this survey? What is your expectation? The WWF punya expectation? I hope that we will hear from our fellow Sabahan what they think. Once we close this, bila kami sudah tutup ini survey, kami akan tabulate, kami punya policy team akan tabulate, analisis, dan akan share result daripada ini. Jadi kami memang mengharap kita akan mendengar daripada semua lapisan masyarakat di Sabah ni lah. The more the better. Dan dia punya result ini, hasil daripada survey ini, kita akan share balik kepada mereka. Okay. So, dan pada masa yang sama kami akan share juga kepada semua pihak, Public. especially kepada kita punya Policy makers, lawmakers, leaders yang akan bertanding, kita punya future leaders, supaya diorang tahu yang apa kita punya Sabahan punya aspirasi. Dan saya juga encourage kepada kita punya Sabahan, bila kita sudah share ini result, reach out to your leaders lah, upcoming leaders. Dan tanya mereka apa akan mereka buat. That hopefully will help them to decide siapa yang diorang akan pilih. Betul gitu. juga. Dan policy makers pula, what do you expect them to do aside from kasi masuk dalam manifesto semua lah. So I think we Sabah macam memang a bit advanced, rasa lah, lucky that kita ada polisi yang memang progresif. Kita sudah ada polisi untuk melindungi 30% kita punya hutan sepenuhnya, 30%. Termasuk dalam polisi itu hutan. Kita juga ada ini perlindungan sepenuhnya lah, tidak boleh buka. Kita juga ada polisi untuk maintain kita punya land cover. Sabah ni 50% bawa cover hutan. So I think we should have continuity of this. Make sure that in the future leaders know that we have this commitment. We also have sustainability commitment. Make sure kita punya oil palm tu sustainably produced, supaya kita macam kompetitif di luar sana lah. Ada satu inisiatif kerajaan, jurisdictional approach for sustainable palm oil. We want to make sure that our future leaders committed to this, continue to commit this. And any other macam environmental issues integrated in the future development. Hand in hand lah, kita balance lah. Sebab at the end of the day, kita Sabah ni banyak bergantung kepada natural resources. Betul. Yeah. Dan kita juga akan merasa daripada the whole result semua ni kan. It's important, man. Yeah.
So yeah, so I guess we play our role lah. Everybody please play your role. Kami pun cuba bantu ni, Yes. also to spread the Terima awareness. kasih. Ya, questionnaire tu share, Ya. jangan saja Instagram Reels, Facebook Reels. Ini perlu di-share juga. Ya, ini betul. Itu correct. Itu sangat betul lah. Share dan isi. Ya, Share dan isi. Kalau easy. share saja tengok saja tiada guna itu. How easy is the question ni? Senang saja. Betul. Ya kah? Adakah lama mengambil masa yang lama mengisi atau? 9 soalan saja. Oh. Mungkin satu soalan mungkin 1-2 minit begitu. Jangan terlampau fikirlah. I think it's dia macam ada pilihan. Okay. Multiple choice. Multiple choice. Tick MCQ tick juga. tick Tick, tick saja. saja. And then of course there are opportunity to really say what you think lah. Okay, that's Yeah. good. Wow. Nah, senang saja tu guys. Isi saja. Isi with with kamu punya With brand lah. With brand lah. Jangan with Bluetooth lah. Isi Ayo. ya. We want the right collective data lah kan. Yes, this is your time to make changes lah. Yes. Puan, saya mau tanya, what is your? I give you a chance to say these future leaders lah. Futures ataupun current leaders juga yang ongoing right now. Of course kita akan berbual tidak lama lagi di Sabah ini. Beberapa bulan lagi. Ya, saya tidak tanyalah Puan apa yang sudah dorang buat tentang nature dan wildlife yang the current position. I don't know, I don't want to know. Nantilah kita cerita of course. But these future leaders, what is your message to them to advocate everyone? Saya rasa kita punya future leaders need to know that kita punya Sabah forest, Okay. kita punya rivers, kita punya seas and wildlife, and future need their leadership, Okay. need their apa tu macam keprihatinan, Responsibilities. responsibilities, need their accountability to protect and macam in the future diorang punya decision we rely on them to Okay. decide the right thing. Okay. So to make sure that kita punya natural assets ni remain to be protected, Enhance in- continue to benefit kita punya orang I see. dan kita punya nature jugalah sebab kita banyak rely kepada kita punya nature. For people and nature dia bilang. Oh. People and nature. So we rely on our leaders to make sure we safeguard our natural assets, our biodiversity. Okay. Yeah, in the future. How about pengundi? What is your message to pengundi kita tentang ini, the campaign that we're doing ni? Come out and vote Okay. Yeah. because the apa yang saya sudah yang baru cakap tadi tu also need their votes. Yes. They need to come out and vote for our voiceless Yeah. constituent. Okay. Bagi The- pihak lah. Yeah. Undi vote responsibly lah. Ya, Bukan betul. mau tulis muka-muka sana yang kamu dah suka kan. Saya tidak suka ni YB. Saya lukis muka dia haru itu undi rosak. Kan? I think our voter also can play a role in expressing dorang what kind of leader they They want. They want. Yeah. They desire lah. Yeah. What kind of leader they want to see I see. leading Sabah? So I think voters ada peranan untuk Okay. Play the role- mengenengahkan playing some tentang itulah aspirasi semua. Bukan mengenyiringkan, mengenengahkan. Yeah. jangan tidak vote. Ya, mesti vote. Yeah, Yes. especially I think the youngsters, we need to aim this 18 years old because orang pun baru habis fresh daripada sekolah menengah dan sebagainya. Dan saya rasa education pun sedang masih lagi Mencanak lah. mencanak di pemikiran mereka. So I think it's very important for them. And also kita ada silibus-silibus yang mengenengahkan tentang isu-isu ini, climate change, nature dan sebagainya. Betul. Dan saya rasa diorang adalah one of the aim juga yang kita we need to get a hold of it because diorang pun adalah pengundi sudah automatically registered Yeah, man. to vote. Jadi rasanya diorang ada diorang punya pendirian dan ada pemikiran yang I think critical thinking that they can actually orang bilang Do the right decision do the lah. right decision Yeah. untuk pilih yang sebaiknya dan jangan fikir pasal jalan raya saja, jangan Yeah. fikir pasal itu air dan elektrik saja, tapi pasal ini juga because Yeah. tanpa flora dan fauna ini, tanpa hijau-hijauan ini macam kita bernafas kan. Betul. Yeah. Karbon dioksida kan dari situ kan. ya.
oksigen kan dari situ. So I think it's very important lah saya rasa to vote responsibly and jangan lepaskan, orang bilang jangan lupakan side ini, angle ini yang WWF tengah campaign inilah. Yeah. I got one more question. Okay. Ini kira question ultimate last lah kan. Okay. Ya, tapi Saya ada lagi ultimate nanti. Ada lagi Saya nak ultimate. Saya nak mau ultimate. Saya mesti mau last. Dah bah. Okay, you've been advocating for wildlife, for the environment for so many years. Personally lah, what is your hope for? Hold on. How long have you been working with WWF by the way? Mau 24 tahun sudah. Oh That's a ya. long time. Have you been given any jawaan daripada Dato' BSQ or something? Have you ever? Macam tidak. Hai, dengar sana siapa? Apa ini? Dengar menteri kamu betul 24 tahun dia berjuang di sini Puan Puan Robika. Dia 24 tahun sini bagi dia lah, bagi recognition lah dia punya team sekali bagilah. Tapi kan? but the best recognition is that we maintain kita punya biodiversity lah. Nah, I think dia masih mau yang itu. See, Jawatan dan pangkat tidak penting. yang penting environment kita. Betul. Terjaga. Betul. Bah, tiba-tiba sorry. Like semua soalan. My actual question is, Okay. what's your hope for Sabah punya environment? Personally lah. Personally is also what we have been what yang saya memang selama ini kerja lah. I would Boleh tutup boleh. sebab kita tidak ikut ni benda. Terus Puan, terus. So I would really like to see kita punya governance Okay. improve, that really look at environmental Issues seriously Issues. lah. Okay. ada governance in place that look at bila kita buat development, kita sudah lihat kesan kepada alam sekitar Okay. seawal-awalnya mungkin, dan kita juga invest bukan saja untuk kita punya development, invest in the protection of our biodiversity. I see. Bukan bila kita bilang ini sepatutnya tidak lalu di sini, tapi kemudian dia cakap budget, tiada budget. Hai. So If there's a will, there's yes, a way. we have to invest Okay. in protection Oh, of our iyalah. itu yang saya maulah. Dan kita punya leaders is Important. may not be dia punya background Okay, this is dalam for Dato' Haji Ji lah, kita punya CM. Yes. Okay, carry on Puan. I'll give you a way. We tag him. No worry. But walaupun dia punya background bukan dalam alam Yeah, sekitar, okay. tetapi dia macam tahu, Okay. dan bila dia bercakap di macam decision making, Okay. presenting whatever, membahaskan di parlimen kah, membahaskan di Dewan Undang Negeri kah, Okay. diorang tahu dia punya background, kita punya alam sekitar ini. And then they address it lah. Address it. Yes, okay. Yeah. So Wow. that's my hope, that kita Okay. punya leaders in the future is aware kita punya biodiversity and Yeah. impact that our development can be on them. I agree to that because diorang berhabis implement untuk visit Sabah, tourism Sabah, semua yang visit tu melibatkan nature, melibatkan wildlife dan sebagainya, tapi tidak mau jaga pula dari segi awareness dan masalah dan isu kan. Itulah. Kalau nak, what is there to visit? Ya, betul. Lepas tu diorang berhabis mau kira tu data berapa ramai orang datang, dan ramai kita datang pelancong datang di Sabah ni sebab kita punya pelancong gini. Tapi diorang nak mau kasih investigate, buat jalan raya pun yang begini saja kan. Nipis je jalan raya. Tapi tiada duit untuk spend sikit untuk apa? Cantik, beautify and conserve. Ya, conserve. Pandai kita cakap berani ya. It's a logic kan, I mean, It's understandable sometimes kan yang kita punya leaders ni think about the pembangunan, the bread and butter. Okay. Kita punya masyarakat, Okay. kita punya Sabah dikenali sebagai miskin lah kan. Okay, betul. Betul. Tapi kita punya livelihood kan banyak bergantung kepada kita punya alam Persekitaran. sekitar. Especially pelancongan. Wildlife, Wildlife. make sure kita punya laut, kita punya coral reefs. Yes. Ramai yang datang untuk melihat kita punya Yeah. coral reefs. Betul. You have to
kita kena jaga kita punya apa itu yang dia bilang golden goose that lay the golden eggs. Yes, yes, yes. Kalau tidak jaga, where will the golden egg come from? Only the normal egg. No golden egg. Maybe no egg even. Maybe no egg even. Betul. Siang. That's correct, man. Yeah. Any other message you want to share to everybody? We give a platform. What else do you want to Okay, share? so I want to pinpoint, bring attention to kita punya leaders Baik. untuk melihat kepada rang undang-undang perubahan cuaca. Okay. Satu di peringkat parlimen, we know it's very important untuk adanya undang-undang ini di peringkat nasional disebabkan kita punya komitmen kepada international convention. Okay. Tetapi pada masa yang sama Sabah sedang this is very undang-undang ini akan memang ada dia punya impact kepada kita punya natural resources apa yang berlaku di Sabah. Baik, baik, baik. So Sabah sendiri sedang menggubal kita punya undang-undang. Jadi I call upon all our leaders to look at this and make sure that Sabah punya interest safeguarded. Dia punya undang-undang ini harmonize di antara state dengan federal level. Federal level. And this I'm sure will need a lot of discussion on both sides lah. Okay. So I call upon our leaders, Okay. all sides. I to summon look at everyone. it. Summon lah. I need like the call to action. Call to action, yes. If I have one request, inilah. Inilah. Selain daripada isi itu borang lah. Okay. Itu borang survey. Alright, okay. Reels. Thank you so much for your time, Puan Rebecca and her team here. We hope we can deliver it well juga, and hopefully we can share this thing widely. We will. Ya, and make sure kita bukan saja fikir pasal pembangunan di Sabah dan juga di Malaysia ini, tapi fikir juga bagaimana kita conserve dan juga menjaga dan jadikan ini satu awareness di rutin kita hari-harian kita. Yeah. Menjaga kita punya alam semula jadi dan juga persekitaran kita. Betul. Ya. Sebab ini yang kita ada. Kalau Betul. tidak, habislah kita. So ada dua benda. Satu, tiga benda sebenarnya. Satu, the leaders out there, make sure kamu advocate daripada kamu punya manifesto dan sebagainya, melibatkan ini, dan jangan cakap tak serupa bikin. Make sure you guys do it properly bila kamu sudah elected lah, begitu. Betul. Kamu bukan tim kosong. Satu. Kedua, to the voters out there, vote responsibly, dan make sure bila kamu vote tu fikir juga adakah orang melibatkan tentang persekitaran kamu juga, dan juga alam semula jadi. True. Dan last kali isi tu survey 10,000, kita ada berapa juta kan, berapa ramai ni, so kita undilah, isilah borang survey itu. Undilah. Undilah WWF. Ya, baik, Together possible. Yeah, together possible. Betul, Yeah, betul. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh WWF Malaysia, sebuah organisasi pemeliharaan yang berdedikasi untuk melindungi alam semula jadi Malaysia dari hutan hujan tropika dan orang hutan yang comel hinggalah ke terumbu karang serta penyu di lautan. Menjelang pilihan raya umum negeri Sabah ke-17 penghujung tahun ini, WWF Malaysia ingin menjemput rakyat Sabah yang berdaftar sebagai pengundi untuk mengutarakan pendapat tentang isu alam sekitar yang memberikan kesan kepada anda semua. Seterusnya bersama-sama berganding bahu membentuk sebuah negeri Sabah yang mampan. Ayo. One vote at a time. Together possible. Kita bangkit. Ya, together possible. Yes, Betul. together possible. Jom kenali kami ataupun kenali mereka ini di seluruh social media WWF, atau terus saja ke wwf.org.my hari ini. Saya Ricardo. Saya Kenny. Rebecca. Kami dari Kinabalu Podcast, number one podcast di Sabah yang menjaga persekitaran dan juga alam semula jadi kita. Ciao, ciao. Ciao, Bella, ciao. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon.